EV बायक पार्क जातले म्हणून हे सायटीक आणि पार्क जावन थंय चार्जिंग जातले म्हणून EV चार्जिंगाचे जाग्याचेर ज्यो पेट्रोल स्कूटर्स दिसता आमकां ह्यो चार्जिंगाच्या जाग्याचेर खंयच्या इंजिनियरान लायला ते आमकां पळोवचें पडटलें कित्याक म्हणजे हे स्मार्ट सिटीन सगळें स्मार्ट जालेलें आसा. स्मार्ट सिटीन EV चार्जिंग पॉइंट लेगीत स्मार्ट जाग्यार चार्जिंग पॉइंट आसा मात EV गाडयो चार्ज करपाक सुवातूच ना. सगळी कडेन पेट्रोल स्कूटरी पार्क केल्ल्यो आसा म्हणटकीच हो चार्जिंग पॉइंट लोकांच्या सेवेक केला काय नावाक केला असो प्रश्न पणजे मार्केट वाठारांत येवपी लोक उक्तायतात. खंय तरी अश्यो सुविधा उपलब्ध करून दितना ताचें एक्झिक्युशन सारकें आसूंक जाय. कांय सूचना फलक वा सुवात राखीव दवरूंक जाय जेणे करून हाचो लाभ लोक घेवंक पावतले म्हण थळावे लोक उलयतात. तुम्ही स्मार्ट सिटी पळयला आसतले बट तुमकां आनी एक स्मार्ट गजाल आमी दाखयता जे आमी आसा आतां पणजे मार्केट कॉम्प्लेक्स हांगासर ते तुमी पळोवंक शकता. मार्केट कॉम्प्लेक्स पणजे तुमकां एक आमी EV चार्जिंग जे आमी आख्खे पणजेन पळयलें एक EV चार्जिंग अशें आसा की मार्केट कॉम्प्लेक्साक तेंच्यांनी घातलेलें आसा. सो आतां तुमी पळयता हो मार्केट कॉम्प्लेक्सान हो EV चार्जिंग लायिल्लें आसा हांगासर आनी हो चालूय आसा. तुमकां दाखयता आमी परत चालू आसा हे कनेक्शन बी सगळें दिलेलें आसा बट हे वणटेक मारलेलें आसा आनी तेणी EV चार्जिंग हें केलेलें आसा. बट हांगा तुमकां दाखयता EV चार्जिंगाचे जाग्याचेर ह्यो आमकां दिसता ज्यो स्कूटर ज्यो पेट्रोल स्कूटर्स दिसता आमकां ह्यो चार्जिंगाच्या जाग्याचेर आनी दुसरे सायडीक हांगा रिक्षा स्टँड आसा आनी बाकी सगळे हांगासर पार्किंग एरिया आसा. ते पार्किंग एरियान हे एक EV चार्जिंग झोन केलेले आसा बट झोन केला ते केला बट हांगा खंय मार्किंग करूंक ना की ह्यो EV बायक पार्क जातले म्हणून हे सायटीक आणि पार्क जावन थंय चार्जिंग जातलें म्हणून बट अशें कांयच ना. बट हे खंयच्या इंजिनियरान लायला ते आमकां पळोवचें पडटलें कित्याक कारण म्हणजे हे स्मार्ट सिटीन सगळें स्मार्ट जालेलें आसा बट होय इंजिनियर खंय हो स्मार्ट आसा की तेणी हांगा हाडून लायला बट हांगा कांयच ना. चार्जिंग कशें करतले हेंय कळना बट येता ते दिसांनी कळटलें आमकां कितें एक्झॅक्टली स्मार्ट सिटी म्हणजे ते आमी पळोवचें पडटलें. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.